ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର प्रायोजक माने हेले ओरिप्लास निर्मल और निरवच्छिन्नतार निर्भर प्रतिश्रुति। अंकुर प्राइस और क्वालिटी रे नंबर 1 द मनहर लाल पाला ज्वेलर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ प्योरिटी। पार्कलैंड सोलार प्राइवेट लिमिटेड सोलार लगान्तु बिजुली बंचान्तु। हाईलैंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्य गठन पाई मनपसंद शिक्षा अनुष्ठान यूरेका स्टडी सेंटर। प्रकाश प्लास्टिक बेवली पैकेट ड्रिंकिंग वाटर। सुधाश्री मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड। पद्मावती अम्यूजमेंट वाटर पार्क एंड रिसोर्ट्स। सिद्धि विनायक पब्लिक स्कूल बालेश्वर। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सुप्रतीक इंफ्रा वेंचर्स। ओरिपोल इंडस्ट्री लिमिटेड।
रेडियो सौभागिनी चैनल रे। दुई 2026 तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी तरफ ठाकुरमाल तरफ सभापति हिसाब से वंशानुक्रमिक ट्रस्टी हिसाब से मु नीलगिरी एवं बालेश्वर जिलार समस्त श्री जगन्नाथ श्रद्धालु को आमंत्रित करुच्ची एवं आपण मानकर मंगल कामना करुच्ची। महाप्रभु आसुचंती आपण मानकु सहित भेट हेबापई आपण माने समस्ते आसिकी तांकर सहित मिलाप करंतु आनंद उपलब्ध करंतु। रथयात्राटी नीलगिरी गोटे बहुत पवित्र उत्सव। यही उत्सव परिप्रेक्षी रे प्रशासन तरफ इवन ठाकुरमाल तरफ आम बहुत गुड़े पदक्षेप ग्रहण करिछु। किछि पदक्षेप आमर बासिंदा मानकु असुविधा मध्ये लागि पारे, जेमती आमे प्लास्टिक अवॉइड करबा पई समस्त को रिक्वेस्ट करिछु किंबा यातायात करुथुबा गाड़ी मोटर को मध्ये टिके रीराउटिंग करि पारु। किछि सुविधा मध्य करने को चेष्टा करिछु कि समस्ते बहुत भलरे रथर दर्शन करि पारंतु एवं यात्राटी बहुत सफल हो। तेणुक ये सब पदक्षेप रे आशा करुछु समग्र नीलगिरी बालेश्वर बासिंदा आमको सहयोग करिवे, तांकर सहयोग कामना करुछु एवं अभिनंदन जनाऊछु जे गोटे सुरखुर रे रथयात्रा आमर हो जाऊ एवं सफल आम कार्य हो। जय जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु अतिरिक्त तहसीलदार तथा ठाकुर महाल कार्यनिर्वाही अधिकारी श्रीमती शुभश्री जेना आगामी रथयात्रा 2026 उपलक्षे मु नीलगिरी तथा बालेश्वर समस्त जनसाधारण को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करुछि एवं आशा करुछि आगामी रथयात्रा 16 तारिख दिन समस्ते एही रथयात्रा रे आम सहित सम्मिलित होई महाप्रभु जगन्नाथ कृपा भाजन करिवे, एतिकी ही कामना। चलित वर्ष तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी रे अनुष्ठित होगा महाप्रभु जगन्नाथंकर रथयात्रा रे मु समस्त नीलगिरीवासी को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। समस्ते एथिरे ये कार्य रे जोग देवे एवं सहयोग करिवे। जेभली ट्रैफिक प्रति जो नियम करा जायछि एवं रथयात्रा चलवा समय जो शांति शृंखला पर्यंत नियम करा जायछि ताकू जेमती समस्त पालन करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। ओडिशार तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी रथयात्रा अवसर में मु आपण समस्त शुभेच्छा जनाऊँगी। आपण समस्तंकर मंगल हो, यह ही प्रभु जगन्नाथ पाखरे मोर विनम्र प्रार्थना। रेडियो सौभागिनी चैनल रे। जय जगन्नाथ। मनोहरलाल पाला ज्वेलर्स तरफ बालेश्वर तथा नीलगिरी वासी मानू हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँगी। जगन्नाथ प्रभु समस्त को सुख शांति एवं समृद्धि प्रदान करंतु। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। रेडियो सौभागिनी चैनल रे। समस्त को नमस्कार। आसंता काली पवित्र रथयात्रा, विशेषकर आमर बालेश्वर माटी रे नीलगिरी काली रथयात्रा। यही पवित्र रथयात्रा उत्सव रे मु श्री सुधांशु पंडा संपादक सिद्धिविनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन तथा सिद्धिविनायक पब्लिक स्कूल अध्यक्ष आपण मानक समस्त को शुभेच्छा जनाऊँगी। प्रभु जगन्नाथ समस्त को बालेश्वरवासी तथा ओडिशावासी को खुशी रखंतु। समस्त को करुणा वर्षारे बरसी दिंतु। समस्त को मंगल ज्ञापन करंतु। समस्ते शांति रुहतु, समस्ते भल रुहतु एवं आसंता काली नीलगिरी रे जो रथयात्रा
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖୁସିର ସହିତ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କାଲି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନୀଳଗିରିରେ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀଷ କାମନା କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। रेडियो सौभागिनी चैनल रे ओम पुल्लिन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बरहावत संप्रिय श्रीवत्साङ्कमुदार कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनु गोगोप संगावृत गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बोले आनंद एक बार हरि बोलो। शुणुचंती आपण सौभागिनी टीवी माध्यम नीलगिरी तृतीय श्रीक्षेत्र बड़ दाण्डर आज द्वितीय दिनर आज सिद्धासलख आज द्वितीय दिवस अर्थात आज नीलगिरी रथ द्वितीय दिवस आज श्रीगुंडीचा रथ पवित्र आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर आज तृतीया पर चतुर्थी आज चतुर्थी अर्थात तृतीय दिवस रु आमे नीलगिरी तृतीय श्रीक्षेत्र बड़दाण्ड पुलकित भक्तंकर आवेग आज छुटी सुंदर भावरे जगन्नाथଙ୍କ नाम निवेदनर नैवेद्य भक्त अंधारर निरवतारे निरुत्तर भावे चिरदिन विश्वास को पाथेय करी खोजुथाए निज परिचय। भक्त छलना घृणा अभिनय अविचार मध्यरे लोड़े नाही सभ्यतार परिचय। केवल विश्वास रे ईश्वरଙ୍କ रूप देखि पारे अंधार रातिरे सारा जीवन हृदयर निभृत कठोरी रे किछि पाइबार आशारे आंब बौलर महकित महक मध्यरे निजको मंथन करुथाए। भक्तर भय न थाए असराय बिजुली चमक वर्षा को किंबा मृत आत्मीय मानक मोहग्रस्त अतीत को अबा अजणा नर्तकीर घुंगुर शब्दरे थिबा मनर माया जाल को से जाने मनीषर मनीष को भय तेणु भावर सह भागवतरे से सर्वदा लिप्त परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य गोविंद 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 पदुग लुछि मकरंद। से भावर सह भागवतरे सर्वदा लिप्त से भागवत मध्य चिंता शून्य गीत बाहरुथिबा स्वच्छ गलारे से गाउथाए स्मृति भरा जीवन संगीत आ बुझुथाए तत्वर पांचजन्य स्वर। भक्त जाने जीवन मृत्युर अन्वेषण रुद्धिमंत साप सीढ़ीर खेल भितरे केतेबेले मनीष उत्थान हुए आनंदित तो आउ केतेबेले पतनर पशापाली हुए अश्रु विगलित। भक्त जाने जीवन दुखर सपान और सुखर मरीचिका सुख जीवन दुखर चारिकांथ भितरे अणनिश्वासी भक्त मुरलीर विमोहित रागिणी रे तल्लीन कृष्णंकर जगन्नाथंकर प्राण सीए नयन सपन। भक्त जाने जीवन जीवा बेले संसार रो साधन हुए हरिनाम हरिराम हरिनाम हरिनाम यही कथा बुझे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र जीवन जीवा बेले संसार रू कौन साधन हुए ताए होची हरिनाम
कौन स्मरण करिब ता हेउछि हरिनाम। तेणु ए हरिनामर कथा जगन्नाथଙ୍କ कृपा ज्योत्स्ना धौत मधुर मूर्त देखिबाको पाइबाको भक्त व्यग्र जंजाल रे जळुथिबा जीवन वेदना बतासरे बहुथिबा वासना आउ नीरवरे लिभुथिबा प्राणदीप सुखी सुखी जाउथिबा स्नेह प्रीतिर झरणा को मर्मे मर्मे भक्त केवल उपलब्धि करे। भक्त पाई अभिमान भरा अश्रु मधुर स्मृति मिलन माधवी राति सुनेली स्वप्नर ढेउ विरह वेदनार दाऊ सबु किछि अपासरा अतीत तथापि से समाजर नीरव साधक। जगन्नाथଙ୍କ नाम माध्यम रे भक्तर उदास प्राण रे लागे नूतन चेतना प्रीति शिरा प्रशिरा से भासी उठे मधुर सुरभि छाती तले उठे केते अहेतुकी वासना केवल जीवन को करिब चिर सुंदर चिर मधुर आशार आकाश रे भक्तर जीर्ण कुटीर हसी उठे आलोकित हुए तार भवन अदृश्यंक स्पर्श रे धन्य हुए ता जीवन। जगन्नाथଙ୍କ नाम प्राण रे खेलाए मधुर मूर्छना दग्ध हृदय रे लेपि पारे चंदनर स्पर्श देखाई पारे अंतरर दृश्य आउ उपलब्धि कराए जीवनर निराट आउ विराट सत्य। तेणु जगन्नाथଙ୍କ स्तकरे शंकराचार्य गाई उठंती कौन जेतेबेले रथारूढ़ होउचंती प्रभु रथारूढ़ गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलई स्तुतिरि प्रादुर्भावः प्रतिपदमुपा करणीय सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगता सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। तृतीय श्रीक्षेत्र क्षेत्र प्रस्तुत पथ प्रस्तुत रथ प्रस्तुत ठाकुर महाल सुंदर भाव नीलगिरी प्रशासन सहित संयुक्त होई आजिर ए रथ यात्रा पतित पावन यात्रा घोष यात्रा नाद यात्रा नवदिनात्मक यात्रा ए यात्रा रे बाहरी चंती प्रभु सुंदर भाव उपेन्द्र भंज लिखिले जे स्नान यात्रा ये स्नान गुंडीचाए बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थे प्रसादु बाहर प्रभु प्रसादु बाहर ये प्रसाद रु बाहर चंती प्रभु स्नान रे बाहरी थिले जो स्नान पूर्णिमा ज्येष्ठ मास पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा में कहू 108 गरा जल रे जेतेबेले स्नान करुथले प्रभु माने 35 गरा रे जगन्नाथ 33 गरा रे बलभद्र आउ 22 गरा रे सुभद्रा 18 गरा रे सुदर्शन जेतेबेले स्नान करि सारिले स्नान परे अणसर घरे प्रभु को ज्वर आसिला मानवीय लीला प्रकट करुचंती प्रभु जगा सुंदर भावरे किंति केते सुंदर भावरे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन ये अणसर घरे रहिले अलारनाथ रे प्रभु नारायण रूप रे पूजा पाइले अलविंदर नाथ तो अलारनाथ नामकरण हेछि सेठू आसुछि आजी ये रथ यात्रा को प्रभु बाहरी चंती पतित मान को उद्धार करिवे। मु आपण मान को काली कहूथिली ये जो तत्व ये रथ होछि नीलगिरी रथ 14 चक विशिष्ट जेतेबेले नंदीघोषर 16 तालध्वजर 14 दर्पदलनर 12 सेतेबेले 14 आउ 16 मिसिले 42 जीवे 42 चक आसीबे 42 चक ये होची 84 तत्व। तेणु सुंदर भावरे कहउचंती चर्म बेढ़ी सीना 84 को चित तू दियो नील गिरिवासी को ए कथा रथरे 84 तत्व को टिके जीवा। प्रथमे ए रथर 84 तत्वटी चकरु आसुची चक 84 चले आउ 84 तथ्य कौन ना आम चर्म मनीष चर्म मुंडरू पाद जाए
ये 84 आंगुली विशिष्ट तेणु भक्त चरण गाइले मनबोध 34 चर्म बेढ़ी सिना 84 को चित्त तू दियो नील गिरिवासी को चित्त मनर ऊर्ध्व अवस्था आम मन प्राण सब बेले नीलगिरी नाथ पाखरे रहिबो प्रत्येक मनुष्यर ये 84 आंगुली आउ कौन आज्ञा ना 84 नरक अच्छी जदियो भागवत 26 नरक कथा कह जाए 26 नरक रैरव महारैरव आउ सुंदर भाव एक कथा जितेबले आम जानू तामिश्र अंध तामिश्र एमती 26 नरक भितर किंतु सर्वमोट नरक संख्या 84 चौवर्ग दिया चक्का नयन चांडाल ब्राह्मण तोर समान 14 भुवने के सामरथा 84 नरक निबारी व्यथा ये 84 नरक मध्य जुगर कवि गाउचंती रथ संख्या चक संख्या 84 रे पाइले जगन्नाथ उच्च केते 84 पब जगन्नाथ उच्चतार मपा जाए नहीं जो यूनिटी बा एकक मपा जाए तार नाम पब 84 पब ए सृष्टि रे जेते जीव संख्या अछंती 84 लाख जीवजनी तेणु 84 लाख परे मनुष्य श्रेष्ठ जीव पाइछि श्रेष्ठ जीव होछि मनुष्य जगन्नाथ दास भागवत रे लेखुचंती कौन ना मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी सो तोष भगवान जगन्नाथ 84 ये जो मनुष्य को 84 जनि भितर लक्ष्य जनि भितर श्रेष्ठ जीव करिसंती जैन्य मानक शास्त्र संख्या 84 प्रथम आदिनाथ अबा ऋषभदेव 84 लाख वर्ष बंची थिले ऋषभदेवଙ୍କ गणधरଙ୍କ संख्या 84 एकादश तीर्थंकर श्रेयांश नाथ थिले 84 लाख वर्ष आउ असल कथाटी होउची 84,000 वर्ष अमलनाथ नाथपंथी भितर थिले 84 सिद्ध परंपरा चर्या साहित्य रे अछि जैनर आजीवक संप्रदाय ठारू मैत्रायणी उपनिषद पर्यंत 84 लाख ठारू 84,000 जोनी रे जीव भ्रमण करे बोली कहा जाए तेणु बौद्ध मानकर धर्म स्कंध मध्य 84 पाली गंध वंश रे कहा जाइछि 84,000 धर्म स्कंद रे टीका लेखिले 84,000 तीर्थ स्थापन 84,000 बुद्ध मूर्ति स्थापन 84,000 सांघाराम बसाइबा पाली ग्रंथ रे अछि गौतम बुद्ध 84,000 बंधु ज्ञाति और राजकन्या तांको शिष्यत्व ग्रहण करिवे बुद्धंक अधीन रे 84,000 ब्राह्मण थिले तंत्र रे अछि जोगी आसन 84 लिंग पुराण रे अछि 84 प्रकार लिंग कथा कहा जाउची जदियो 1 लाख लिंग जनी कथा आमे कहू ये 84 तत्व को आपण मानक आगरे मु कहूली जे 84 तत्व कौन आपण माने भाबुथिबे 84 तत्व भितरे 4 संख्याटा कुआड रहिला आज्ञा हाँ 4 बड़ कथा सत्य त्रेता द्वापर कली जगन्नाथ दास लेखुचंती भागवत रे सत्यर संगे तप गला शौच त्रेतारे रहिला द्वापर गला दया संगे मिथ्या रहिला कली जुगे सत्य त्रेता द्वापर कली 4 जुग आज्ञा 84 रु 4 मूर्ति चतुर्धा मूर्ति जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन आज्ञा रत्न वेदीर उच्चता 4 फुट आज्ञा श्रीमंदिर 4टी द्वार सिंह व्याघ्र हस्ती अश्व आज्ञा 4टा दिग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जदियो आमे 10 दिग वर्णना करू इंद्रमांग पातु दिगी पूर्वे आग्नेयार्ज्याम अग्निदेवता जाम्यांग जमसदा पातु नरुत्यांग नरुतं प्रभु पश्चिमे वरुणंग पातु वायव्यांग वायुदेवता उत्तरे धनदंग पातु ऐशान्ये ईश्वरीं प्रभु ऊर्ध्वे पितामह पातु अधनन्तं विभु सदा एवं दशौ दिशौ रक्षा कुर्वन्तु देवता गणा आज्ञा 4 दिग मुख्यतः आज्ञा मनुष्यर 4टा अवस्था आज्ञा ये आहार निद्रा भय मैथुन ये 4टा निहाती लोड़ा ता पई 4 अवस्था पुणी कौन ना ब्रह्मचर्य ग्राहस्थ्य वानप्रस्थ संन्यास आज्ञा जीवन 4 लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष
आज्ञा जीवन चारि मार्ग शांति दया क्षमा सत्य आज्ञा भगवान का हाथ में चारिटा आयुध शंख चक्र गदा परम ये शंख पुणी चारि अक्षर पंचजन्य ये चक्र पुणी चारि अक्षर सुदर्शन ए गदा पुणी चारि अक्षर कौमुदकी ए पद्म पुणी चारि अक्षर क्लिंजलिनी आज्ञा प्रलय चार नित्य नैमितिक प्राकृत आत्यंतिक आज्ञा जीवन घटना चार भ्रम प्रमाद करोना पाठव विप्रलिप्सा आज्ञा धाम भारतर चार पुरी रामेश्वर द्वारिकानाथ बद्रीनाथ आज्ञा वर्ण मनीष भितर चार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आज्ञा भक्त चार आज्ञा भक्त आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी आज्ञा आश्रम चार ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आज्ञा वेद चार ऋक् साम जजुर अथर्व आज्ञा कुमार चार सनक सनातन सनंदन सनत कुमार आज्ञा ये हूँ चारि तत्व ब्रह्मा प्रजापति चारि अक्षर विष्णु नारायण चारि अक्षर शिव महेश्वर चारि अक्षर आज्ञा जीव चार अंडज स्वेदज जरायुज उद्भिदज आज्ञा ये चारि कथा तेणु चारि कथा जिते जानुचु सेतेबेले आमे सेतेबेले कौन ना आगे देखुचु जगन्नाथ संस्कृति रे ये श्रीमंदिर नीतिकांति को देखु को नीतिकांति मध्य 36 निजोग नियोजित होइचंती आज्ञा 36 निजोगर समस्त सेवायत गण आपण विभिन्न सेवा 119 गोटी सेवा श्रीमंदिर भितरे अनुष्ठित हुए आपण माने जानी निश्चित भाव में खुशी हेबे आपण देखंतु 56 भोग आज्ञा 56 भोग प्रभुंक पाखरे लागे बड़ मानवीय लीला करती प्रभु प्रभुंकर दुईटी लीला गोटे माधुर्य लीला गोटे ऐश्वर्य लीला प्रभु 365 रु 15 दिन अणसर घरे आउ नवदिनात्मक यात्रा रे बाहरिले आउ जेते दिन रहंती ये ऐश्वर्य लीला प्रभु बड़दाण्ड को आसचंती ये माधुर्य लीला ए आखि पाखरु देखिबो टिके कुंडेई पकेइबो कालिया कोणेई चाहिची सीधा चाहिची आड़े चाहिची ऊपर को देखुची तल को देखुची ये बड़ खाइबा वाला 56 भोग लागे अटकाली अमालु आरिसा एंडुरी कदम्ब काकरा कांती हंसकेली के कोरा खैरचूल खजा खीरी खुरीसा खुरुमा खेचुड़ी गईठा गजा आउ गोटाली चकटा चकुली चितऊ आउ गंज चिठ पत्र आ जगन्नाथ वल्लभ जेनामणि झिल्ली डाकुआ डालिम छेनाताड़िया त्रिपुरी धौड़ा नाड़ी पणासुआ पणा अदा पागड़ी सरपागुड़ी बालु अखिरी पखाल पिठा पुरी सरपुली फेणी बड़ा बड़ी बामन खुआक मंडा मनोहरा महादेई छेना मांडुआ मोहन भोग रसावली लडू तापरे राधा वल्लभ लहुनिया लक्ष्मी विलास सरस्वतीया हंस वल्लभ आज्ञा एतिकी खाऊची जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ आ अल्प बाट परे आमे गुंडीचा मंदिर रे पहुंचीबु भगवान को देहरु एकादशी चतुर्विंशति 24 एकादशी आज्ञा पालन करू आमे 12 मासरे 24 एकादशी उत्पला एकादशी मोक्ष एकादशी सफला एकादशी पुत्रदा एकादशी षट्तिला एकादशी भौमी एकादशी विजया एकादशी आगलकी एकादशी पापनाशिनी एकादशी कामदा एकादशी आउ बरुथिनी एकादशी मोहिनी एकादशी अपरा एकादशी निर्मला एकादशी जोगिनी एकादशी हरिशयन एकादशी कामिका एकादशी पदत्र एकादशी अज एकादशी पद्मा एकादशी इंदिरा एकादशी पापांकुशा एकादशी रमा एकादशी ए कथा देवोत्थानी एकादशी ये प्रभुंकर एकादशी कथा ए कथा सुंदर भाव में जानू कारण प्रभु जहाँकर
ଯାହାଙ୍କର ଲୋମ କୂପରୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିରାଜମାନ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତଲୁମ କୂପେ ବିରାଜଇ। ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଥିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ ନ ଦେଖୁଛି? ବାୟୁର୍ଜମ ଅଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ତଂ ପ୍ରପିତାମହଶ୍ଚ ଆଉ ନମೋ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସହସ୍ର କୃତ୍ୱ ପୁନଶ୍ଚ ଭୂୟୋପି ନମୋ ନମସ୍ତେ ତମାଦିଦେବ ପୁରୁଷଃ ପୁରାଣ ତ୍ୱମସ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ପରଂ ନିଧାନମ୍ वेतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तत विश्वमनन्त रूपं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्सदस्त्यभ्यधिक कृतन्यो लोकोत्रयेभ्य प्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वं महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रियार्हसि देव सड़ुम। ये जो भगवान जीवन का पूज्य भगवान प्रणाम मोर भक्ति पूर्ण तेणु प्रणाम नियंतु प्रभु प्रणाम नियंतु अनेक बाहुदर को अनेक आनन नेत्र को हे दिव्यात्मन आपण माने शुणुचंती तृतीय श्रीक्षेत्र नीलगिरी ए रथ यात्रा श्रीगुंडीचा यात्रा द्वितीय दिवस धारा विवरणी आपण देखुचंती ये धारा विवरणी कार्यक्रम रे ए अधम डॉक्टर प्रदीप्त कुमार मिश्र अकिंचन दासानुदास सेवक आपण मानंकु तार भक्तिपूत नैवेद्य भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करुछि। कृष्णस्तु भगवान स्वयं श्री कृष्णार्पणमस्तु अर्पण करुछि। आपण देखुचंती मु रथर चक कथा कहली तापर रथर अश्व एठी दुईटी अश्व साधारणतः अछंती अश्व दुईटी मु सेदिन कहितली मो रुचिक मोचक जेतेबेले रुचि रखुचे आमे प्रत्येक कार्यर रुचि रुचिरु रोचक आग्रह भगवान जणाउचंती रे भक्त आग्रहर सह कार्य कर मु मोचन करदेवी तोर जेते बाधा विघ्न आसीबो मु मोचन करदेवी। आपण देखंतु ये जो लीला आपण ऊपर देखुचंती कोन ना ऊपर देखुचंती कोन ना देखुचंती ओलट सुआ ये परा अपरा दुईटी तत्व ये लौकिक अलौकिक दुईटी तत्व ये दुईटी तत्व कथा बुझिबा ज्ञान अज्ञान ये कथा को जेतेबेले बुझिबा प्रभुंक कथा कहबा से प्रभु किए ना दामोदर पंडा दुख आचंबित कथा देख भिक्षा को मागिण सेहु बंचई दिन से गला द्वारकापुर सेविला तू भपयर विपुल संपत्ति देला हे भगवान से ही प्रभु नुह की तुम्भे दुखी जना इले दुख न शुण एबे सही प्रभु दाम उदर रे जहार दामोदर माँ यशोदा बांधिले पारिलेनी बांधिकी रखी पारिलेनी सही प्रभु को आमे नहीं कि चलीचु प्रभु निजे जाउचंती शक्ति नाही वत्स काहारी जगते नियति कुनेव निज इच्छा मते काहारी शक्ति नहीं नियति को निज इच्छा मते राधानाथ लिखिले आमे कहू प्रलय पयोधि जले धृत बान शिवेद विहित बहित्र चरित्र खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे दशावतार स्तोत्र को जेतबेले आमे गाउचे आपण देखुचंती जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये तीन गुणर प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनिटी गुण तीनोटी देवता बसुचंती निजे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होई ये जगतनाथ जगन्नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ सुदर्शन अछंती सुंदर भाव रे प्रभुंकर ये पतित पावन यात्रा चलुची भक्तर आखिरु लुह झरुचा
आहा भक्त जने डाकुची प्रभु 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 ये आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ कौ भक्त से आर्त ना अर्थार्थी ना जिज्ञासु ना ज्ञानी चारि प्रकार भक्त आज्ञा ए भक्त डाकुची प्रभु को डाकुची हे प्रभु मो दुख टिके शुण सुंदर भावरे आमे जतबेले दुख को मार्जना करूछु मोर किछि दरकार नाही प्रभु न वै पार्थ्यं राज्यं न च कनक माणिक्य विभवं न जाचे हम रम्यां निखिल जन काम्यां बरबधूं सदा काले काले प्रमथपति नाम गीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जय जय जगन्नाथ चढ़ी नंदी घोषरथ अंतरजामी अंतर्गत बारता जान दुखी जनाइले दुख केबेनु हबिमुख दुख एड़ी सुख ताकू दिय प्रमाण सही प्रभु नुह कि तुम्भे दुखी जना इले दुख न शुण एबे हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। ये दिल ये बेकरार करवट बदल ले, ये निगाह जो आज उलझी है बहार में, वो खूबसूरती बेवजह तो नहीं। जानता हूं मैं तुम्हें सब पता है, यूं ही नहीं कहते बेटियों को पापा की परी। Exclusive collections from the Manharlal Pala Jewellers. सस्ता प्लास्टिक व्यवहार करी आपनक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाउछथि कि? डोंट कॉम्प्रोमाइज। किचन वेयर हो कि बाथरूम वेयर 100% फूड सेफ मटेरियल रे निर्मित अंकुर हाउस वेयर ही व्यवहार करंतु। 20 वर्षर विश्वस्त ब्रांड एवं ISO सर्टिफाइड कंपनी अंकुर प्राइस और क्वालिटी रे नंबर 1। पृथ्वी तो नाची उठे नाचे जगत सारा, जेबे ओरिप्लास रे बहिया से ए विश्वासर धारा। ओरिप्लास विश्वासर धारा।
पार्कलैंड सोलार प्राइवेट लिमिटेड, पार्कलैंड सोलार प्राइवेट लिमिटेड, पार्कलैंड सोलार प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार 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 सर आपनकर गुड नेम मो नाम हूँ विमल चंद्र भंज। मो नाम हूँ रेखा भंज। मैडम आपण सुप्रतीक पर्यंत केमती आसी पहुँचले? आम आगे बॉम्बे रोलु बॉम्बे रहा आम घर देखा आसलु माने आम बोलू जो बालेश्वर सेटल हाँपाई चाहूँ आम आम ओडिशा लोक बालेश्वर सेटल हाँपाई से आम आसलु माने बालेश्वर घर देखापी बहुत घर देखिलु तापरे जड़े लोक आमको कहले जे आपण को सुप्रतीक जाऊँ भल मेंटेनेंस भल घर भी से आम आसलु सुप्रतीक देखापी कि सुप्रतीक देखला स्टाफ व्यवहार भल तापर से घर भी देखले आमको भल आमको घर बहुत पसंद आसला स्पेसियस घर घर बहुत पसंद आसला से आम आम माने ये 3-4 दिन भीतर आम पेमेंट कर दी। हाँ 3-4 दिन भीतर आम पेमेंट कर दे आमको भल लगेगा एक्सरसाइज केवल आमको नुहे ये अपार्टमेंट फोटो दुबई भी जाइए बॉम्बे भी जाइए सेमने भी लाइक करजंती जे एटा भल आपन को हाँ बाबा मम्मी एठी सेटल लेवा पई राजी हों। अच्छा किंतु एठी घर परिवेश तापर घर गुलाक स्ट्रक्चर गुलाक हमको भल लागला एठी कंस्ट्रक्शन प्लस एनवायरनमेंट हमको सबटु भल लागला। हां हां तापर खुला जाएगा। हां हां मंदिर एक थरी जाइथिलो डिजाइन टाको हमको पसंद बहुत पसंद है। जो आम फ्रेंड मैंने आसचंती जे जो पर्सनल घर बनई से मैंने किस कहले जे अपार्टमेंट आउ पर्सनल घर भीतर बहुत डिफरेंट ता माने इट इज बेटर आप फीडबैक कहबे इट इज बेटर सब सोसाइटी टू भलो डेफिनेटली इफ एनीबॉडी अप्रोच विल appreciate this society। ठीक है सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू। Prakash Plastic, Small Industries Development Bank of India। प्रद्युम्न कुमार चौधरी डीजीएम सिडबी। देखो सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट फॉर्म में सिडबी को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ये गोटे भारत सरकार ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि एमएसएमई सेक्टर रे काम करची आ एमएसएमई मींस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइजेस जो इंडस्ट्री भाई मैंने अच्छा से आम कम करी गोटे भारत सरकार ऑर्गेनाइजेशन यार उद्देश्य हूँ बालेश्वर जिते इंडस्ट्रीज अच्छा इंडस्ट्री एमएसएमई क्लस्टर रे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो मैरिन इंडस्ट्री हो से अलग जो इंडस्ट्री अच्छे से भाव में गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार सब्सिडी प्रोग्राम रही गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार जो स्कीम्स रही भारत सरकार सेटा कि भाव लोक आम इंडस्ट्रीज भाई मान मिलू तार सुविधा से कि नहीं पारतु से उद्देश्य नहीं कि आम आज एठारे आम बालेश्वर ब्रांच सिडबी आज ओपनिंग कलु 2047 विकसित भारत से उद्देश्य नहीं कि विकसित एमएसएमई कि भाव ओडिशा रे हो से उद्देश्य नहीं कि आम बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट आज ब्रांच टी ओपनिंग कर। थैंक यू सर। भाई आउ इयाडे सियाडे कहीं बुलवा एठी जो पिला माने जो कथा कहिले ये सब सत कथा तेणु ये जो यूरेका स्टडी सेंटर तेणु मो झील को एठी ही एडमिशन करे देई भाबी मु भी कहीं बाकी रहिबी मो पोटा को भी एठी एडमिशन कर देबी। हाँ आज्ञा छात्र छात्री मानकर उज्जवल भविष्य गठन पाई मनपसंद शिक्षा अनुष्ठान यूरेका स्टडी सेंटर।
education with excellence and empathy from Val Vatica to STD 12 Science. It has a lush green campus which spreads over 8 acres of land. A 4-story building with more 95 well-furnished rooms are there for imparting education to the students. Separate well-equipped labs are there for the scientific development and to meet the needs of 21st century skills. हरिः ओम् वर्णानां वर्तसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलं नाच कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। सर्वादौ सर्वोपरि अखिल ब्रह्मांडपति भुवन नायक प्रभु श्री जगन्नाथ का चरण अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँ मणिमा। पवित्र रथयात्रा उपलक्षे पवित्र घोषयात्रा अवसर में श्री गुंडीचा मंदिर में श्री विग्रह मान जो स्थान में सप्ताह व्यापी अवस्थान करिथांती ताहाको आड़प मंडप कहुए। किंतु पुराण मंडप पुराण मानकरे एही मंडप को आड़प मंडप बोली वर्णना करा न जाई यज्ञवेदी महावेदी जनकपुर बोले उल्लेख करा जाइछि। यज्ञ देवीर्यं विष्णु जन्मभूमि स्तव प्रभो पूर्वं त्वया भगवता सप्ताहे मंडपोत्तमे। तेणु परवर्ती काल रे एही मंडप रे श्री विग्रह मानकर सेटअप स्थित देखी यही मंडप को आड़प मंडप बोले कहुए बोले पंडित हरिहर महापात्र प्रकाश करिसेंति। शिव विग्रह मानकर आड़प मंडप प्रभु केवे विजय करथांती ना नीलाद्रि महोदय सुंदर कथा वर्णित अछंती। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया घोषयात्रा विधीयते। घोषयात्रा द्वितीया दिन होइथुवा बेले संध्यार महाप्रभुंकर गुंडीचा मंदिर में पहुँचती जब पहुँची न पारती तेबे तृतीया रात्रि महाप्रभुंकर रथखड़ा रथ लगे गुंडीचा मंदिर सम्मुखें एवं साहाण मेला सर्वसाधारण निमंत्रित जहाँ दर्शन सरिया परे महाप्रभुंकर आरती एवं आरती परे रथरू तलू पुणी गुटी पहंडी विजय करिथांती। ये स्मरणयोग्य महाप्रभु जितेबले नीलकंदरू
ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅବକାଶ ମଣ୍ଡପରୁ ରଥକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗୃହକୁ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେ କରିବା ପରେ ଏହି ମଣ୍ଡପର ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଅବସ୍ଥାନ ସମୟରେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ତଥା ଭକ୍ତ ସମାଜ ସେଠାରେ ସମବେତ ହେବା ପୂର୍ବକ ବ୍ରତ ପାଳନ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ ଓ ରାତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଶସ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରୌ 10 ବର୍ଷାଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଦିବାତ ଦର୍ଶନଂ ପୁଣ୍ୟಂ ରାତ୍ରୌ 10 ଗୁଣଂ ଭବେତ୍ ସପ୍ତାହଂ ଜ ନରୋ ନାରୀ ନ ସା ପ୍ରକୃତ ମାନୁଷ୍ୟଃ ଅତ୍ର ସ୍ଥଳେ ନକ୍ତକାଳେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ସୁପୂଜିତାନ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭବନେ ନିତ୍ୟ ତେ ବସନ୍ତି ନ ସଂଶୟ। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାବେଦୀ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ଅଟେ। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ନୀଳାଚଳରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିକାଳ ପୂଜା କାଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ସାବଧାନ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଏ ସେହି ଫଳ ମହାବେଦୀ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନରେ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ଏକ ଦିନରେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ ଉକ୍ତ ଫଳ 10 ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଜନସାଧାରଣରେ ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ ନୀଳାଦ୍ରୌ 7 ବର୍ଷାଣି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପେ ଦିନେ ଉକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବାହୁଡ଼ା ପୂର୍ବ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଉକ୍ତ ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ରୂପେ ପାଳିତ ହୋଇଅଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦିନ ଠାକୁରମାନଙ୍କର କେତେକ ବିଶେଷ ନୀତି ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରାତ୍ରିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ କଟକଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ଦିନ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ନୀତି ସରିବା ପରେ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପକାଇ ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ କାଠ ସୁଆଁସିଆ ସିଂହାସନଠାରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଇତାପତିମାନେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ବିଶେଷ କରି ଆମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରି, ଏଇଠାରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ରୁହନ୍ତି, ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ସବୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ମୀନ କମଠ ଶୁକର ନରହରି ବଟୁ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 10 ଅବତାର ଏଇଠି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳଗିରିର ଆମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା। ଅସ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ପରମ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ପୁଣ୍ୟ ଅଧିଷ୍ଠାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ମତରେ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ତତ୍ସନ୍ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବିଦିତ। ଏହି ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ରୂପେ ଆଖ୍ୟାତ।
ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିଭୁକ୍ତ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାମରେ ସୁପରିଚିତ ତଥା ବିଦିତ ଥିବାବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଜନକପୁରୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ମାସିରବାଡ଼ି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କନ୍ଧ, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, ପଦ୍ମପୁରାଣ, ଯାତ୍ରା ଭାଗବତ, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ, ବାମଦେବ ସଂହିତା ପ୍ରଭୃତି ପୁରାଣ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ଗଙ୍ଗବଂଶାନୁଚରିତମ୍ ଆଦିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରର ନାମ ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ମହାବେଦୀ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ, ରାହାସ ମଣ୍ଡପ, ଆଟୋପ ମଣ୍ଡପ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ସେହିପରି କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଡ଼ମ୍ବରର ମଣ୍ଡପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ତଥା ଡକ୍ଟର ଗୋପୀନାଥ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ 66 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ 168 ଶ୍ଲୋକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିକା ଶବ୍ଦରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ଲୁଚାଇବା। ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କାଳରେ ଏକ ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟରୁ ଗୁଣ୍ଡିକା ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବପର। ତେଣୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ହରିହର କାନୁନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା 7 ଦିନ ପାଇଁ ବିଜେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ନାମକରଣ ନେଇ ଏକ ସ୍ଥାନର ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା କ୍ଷେତ୍ରଟି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଭଳି ଦିଶୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ମଣ୍ଡପର ଗବେଷଣା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କୁଟୀର ନିର୍ମିତ ହେଲା ତାହାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ତାହା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ବା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ତଥା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏକ ସ୍ଥାନ ଓ ଏକ ଅର୍ଥବୋଧକ। ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ ରଚିତ ଦାରୁ ଦେବତା ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଚାହିରୁ ନ ଆସି କୁଣ୍ଡିଜା ଶବ୍ଦ ଅପଭ୍ରଂଶ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସୌର ଭାଷାରେ କୁନ୍ର ଅର୍ଥ ସେହି ଓ ଡିଜାର ଅର୍ଥ ଗଣ୍ଡି ହୋଇଥିବାରୁ ଶବର ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ଗଣ୍ଡି ବା ଦାରୁ ପୂଜାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାରୁଖଣ୍ଡି ବା ମାଦଳ ରୂପାନ୍ତରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ଗଣ୍ଡି ରୂପୀ ଉପାସିତ ହେଉଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣା ପ୍ରାସାଦରୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଅଧ୍ୟାପକ ହରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଦି ଏଣ୍ଟ୍ରାଲ ଚାରିଟୋରିୟ ନାମରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସେଡ୍ ବା ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ହିଁ ମହାବେଦୀ, ଜନକପୁରୀ, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ତଥା ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ ବିଗ୍ରହରୁ ବା ଯଜ୍ଞନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ଥାନ। ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ ଉତ୍କଳଖଣ୍ଡରେ ଲିଖିତ ଏହି ସମ୍ପର୍କର ତଥ୍ୟାବଳୀ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରୁଛି। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ଓ
ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ମହାଭାରତ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚରିତ ଓ ମହାବେଦୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଏହି ମହାବେଦୀ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଏହିଠାରେ ଉଦୟ ହୋଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମହାବେଦୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୀକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଏତତ୍ ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଆକାର ପ୍ରକାର ବହୁ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଲା। ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚାବାଡ଼ି ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଷ୍କୃତ ହେଲା ଏବଂ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ମହାବେଦୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଜା ଓ ଶାସକଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲା। ମହାବେଦୀ ଠାରୁ ନୀଳଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ନୀଳଗିରି ଉପରେ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଏହି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରୁ ଲୋକବସତିର ପରିସର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲେ। ବହୁ ନୃପତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଏକ ବିରାଟ ସଭା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଲା। ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ପରେ ଅବଭୃତ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବେଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ନାନାଗାର ନିର୍ମିତ ହେଲା। ଏହି 4 ଶାଖାଯୁକ୍ତ ମହାତରୁ ବେଳାଭୂମି ଦେଖାଯାଉଥିବା କଥା ସେବକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ଉପରି ଭାଗ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଓ ନିମ୍ନ ଭାଗ ଜଳସ୍ରୋତରେ ଇତସ୍ତତ ଭାସମାନ ହୋଇ ସ୍ନାନାଗାର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ଦୀପ୍ତ ବିଳାର୍କ ସଦୃଶ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନରେ ଅଙ୍କିତ। ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାସାଗରରେ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆଣି ମହାବେଦୀ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଏହି ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ରାଜା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୈବବାଣୀ ଶୁଣାଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ପ୍ରତିମା ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବେଚନା କରି ମହାବେଦୀକୁ ଆସିବେ। ମହାବେଦୀ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ଗୁପ୍ତରେ ରହିବେ। 5 ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଆବରଣ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିବ। ଉକ୍ତ ଦିବସ ଅତିବାହିତ ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ବଳରାମ, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ରହିବେ। ଉକ୍ତ ଦିବସରେ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ରଥ ସୁଦର୍ଶନ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଦେଖାଗଲା। ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ରଥରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ମହାବେଦୀରୁ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରାଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଉଳ ତୋଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତେ ରାଜା ସୁନାର ଶଗଡ଼ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳସ୍ଥ ଚକ୍ରତୀର୍ଥଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ଦାରୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବସୁ ଶବରକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମତେ ରାଜା ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଟମୁଣ୍ଡଳା ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେଲେ। ଶକଟା ବା ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବିଜେ କରିଲେ। ଏ ଦାରୁଙ୍କୁ ଧରି ରାଜା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଦାରୁଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପଠାରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୋଗ କରାଇଲେ। ଯୋଗ ବେଦୀକୁ ମାଡ଼ିଥିଲେ ନୃସିଂହ କହି ରହିଲେ। ଏହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠିତ ହେବ, ତେବେ ତୁମ ନାମରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ମହାବେଦୀ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ
ଚିତ୍ରିତ କରାଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ସୁଭଦ୍ରା, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଦର୍ଶନ ରୂପେ ପୂଜା କର। ଏହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୀଳଗିରି ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ ମନ୍ଦିର କରାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି। ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିଜେ ଦିନ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଓ ନୀତି ସେବା ପରେ ରଥରେ ଚାରମାଳ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ କିଛି ସମୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ପରେ ବନ୍ଦାପନା ଓ ଡୋରି ଲାଗି ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଦନମୋହନ ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହକୁ ହସ୍ତରେ ଧରି ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି କ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାର ପହଣ୍ଡି ହୋଇଥାଏ। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସିଂହାସନରେ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡିର ଚାନ୍ଦୁଆ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ବୈଠା ବସେ। ଅଖଣ୍ଡ ବୈଠା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପ ବସେ। ଠାକୁରମାନେ ପହଣ୍ଡିର ଆସିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିସରସ୍ଥ ଶୁଆସାରି ଦେଉଳଠାରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଘଷା, ବିଡ଼ିଆ, ମଣୋହି ଓ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଠାରେ ରଥ ଉପରେ ଠାକୁରମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ସିଂହାସନକୁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡିରେ ସମନୀତି ପାଳିତ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।